Masidlakon o mapahiyo mong kahaponon Danao City. We are on live programming today. Today is February 20, Adlaw Biyernes, and welcome to the 18th episode of The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city this 2026. All from the past days, matag Biyernes, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibok Pilipinas, ug Seal of Good Local Governance awardee, under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon, angay nga adunay access sa tukmang impormasyon, aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Maayong balita ang mga Danawanon, daog ang katawhan. Dadungog ug gitubag sa national government ang hangyo sa Danao City alang sa pagpatuman sa mga prioridad nga infrastruktura nga naguba tungod sa bagyong Tino. Karon, opisyal nang naglihok ang mga ahensya aron masiguro nga matuman kini karong tuiga. Nga hugtanong ni Barog si Mayor Nito Dorano ug miduol sa buhatan sa presidente aron mapadali ang solusyon sa mga infrastruktura sa dakbayan nga naguba sa bagyong Tino. Ug niadtong Pebrero 19, human sa direktang koordinasyon sa DPWH 5th District Engineering Office ug sa suporta sa Office of the President sa pag-reprogram sa 2026 DPWH budget, gipahigayon ang meeting ug site inspection sa mga prioridad nga proyekto sa Danao City. Gipanguluhan ni Mayor Nito Dorano, kauban ang City Planning and Development Office ug City Engineering Office ang pagkighinabi sa DPWH officials aron hisgutan ang implementasyon sa mga proyekto. Lakip sa giinspeksyon nga punduhan og ipatuman karong tuiga sa DPWH ang una, slope protection sa Sitio Langob, Barangay Ginakot, Padulong, Santa Rosa. Ikaduha, retrofitting sa Ginakot to Quezon Bridge. Ikatulo, river embankment sa Barangay Suba to Barangay Taytay. Gipasiugda sa lokal nga pamunuan ang panginahanglan sa transparency, shared accountability ug padayon nga koordinasyon aron masiguro nga ang matag proyekto matukod nga magmalungtaron, luwas, lig-on ug sakto sa panginahanglan sa komunidad. Kini nga kalampusan bunga sa hugot nga paningkamot ug paghiusa, proyekto nga para sa katawhan, pondo nga para sa katawhan ug kauswagan nga para sa pamilyang Danawanon. Sa maayong pagdumala ug lig-on nga koordinasyon, ang katawhan gyud ang mudaog. Sa laing kadaugan, mas lig-on na ang kapasidad sa Danao sa pag-atubang sa mga water-related emergencies human sa pagdawat sa bag-ong Rescue 211 boat usa ka dugang nga kahimanan sa atong Danao CDRRMO. Ubos sa lideratong Dorano, padayon nga nagpalig-on ang Danao City sa disaster preparedness pinaagi sa pagdugang sa 36-foot Rescue 211 boat ngadto sa kagamitan sa Danao CDRRMO. Ang maong sakayan gidisenyo aron maka-accommodate og hangtod 20 ka tawo ug makatabang sa paspas ug epesyenteng pagtubag sa water-related emergencies sama sa coastal incidents ug rescue operations. Personal kining gi-inspeksyon ni Mayor Nito Dorano o gi-enderso sa CDRRMO Chief Sir Jic Reyes o uban sa suporta sa City Council nga nagpakita sa hiniusang paningkamot alang sa kaluwasan ug kaandam sa syudad. Ang pag-invest sa kalidad nga kagamitan sama niini usa ka klarong pamatuod nga sa Danao City ang disaster response wala ginahulat apan gipangandaman. Here and now. Napili isip presidente sa 4L
Lady Local Legislators League Cebu Chapter ang atong Vice Mayor sa Danao City nga si Honorable Carmen Remedios Ivy Durano. Usa ka dakong dungog dili lamang alang sa dakbayan kundi alang usab sa tanang kababayan ang nag-alagad sa pamalaod sa probinsya. Ang pagpili kang Vice Mayor Ivy Durano is si Presidente sa 4L Cebu Chapter nagpakita sa pagsalig sa mga lokal nga pabayeng magbabalaod sa iyang liderato, kamaayo o dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang maong liga naghiusa sa mga babayeng konsihal o Vice Mayor sa Tibok Sugbo aron mapalig-on ang papel sa kababayan sa lokal nga pamunuan ug sa paghulma sa mga pulisiya nga makahatag og kaayuhan sa komunidad. Isip leader sa liga, gilauman nga magpadayon si Vice Mayor Ivy sa pagdasig sa kolaborasyon, inklusibong pamalaod ug matinud-anong pagserbisyo nga dugay na niyang gipakita dinhi sa Danao City. Kini nga kalampusan usa ka inspirasyon sa daghang kababayan nga nagtinguha nga mahimong aktibo ug epektibong leader sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod. Congratulations ug padayon sa pagsidlak, Vice Mayor Ivy Durano. Padayon sa pagserbisyo nga may integridad ug kasing-kasing alang sa pahimangno gikan sa kapulisan, respetohon ug sundon ang traffic law ordinance sa Danao City. Ang paglapas sa balaod dili lamang makahatag og peligro, kundi mahimusab nga moresulta sa pagkadako. Sama na lang niining atong balita karon. Ani ang detalye. Niadtong Pebrero 16, 2026, usa ka 35 years old nga lalaki gikan sa barangay Look ang gidakop tungod sa paglapas sa City Ordinance number 32-17 o No Helmet Policy. Ang pagdakop gipahigayon sa Intelligence Operatives o Tracker Team sa Danao City Police Station ubos sa pagdumala ni Chief of Police Sir Henrix P. Bancoleta. Human magpagawas og warrant of arrest ang korte ni adtong Pebrero 10, 2026. Sumala sa kapulisan, ang road safety usa ka shared responsibility. Gikinahanglan ang istriktong pagsunod sa traffic laws ug pagtahod sa local ordinances aron malikayan ang aksidente ug posibleng pagkapriso. Sa laing bahin, Danao City padayong nangandam sa RSPC 2026. Official logo sa maong kalihukan nga tatak Danawanon gayud gipakita na sa publiko. Ania ang highlights. Padayon ang pagpangandam sa Danao City alang sa umaabot nga Regional Schools Press Conference o RSPC 2026 nga ipahigayon mismo sa Dakbayan karong Marso 2 hangtod 7, 2026. Usa ka prestihiyosong kalihukan sa edukasyon diin tigumon ang labing maayong campus journalists ug mentors gikan sa nagkalain-laing tunghaan sa Rehiyon 7. Isip kabahin sa pagpangandam, padayon og sunod-sunod ang coordination meetings tali sa Danao City Government, Department of Education, Danao City Division ug sa Philippine National Police aron masiguro nga hapsay, luwas ug organisado ang maong kalihukan ug aron matagaan og kalidad ug makahuluganon nga kasinatian ang tanang partisipante. Samtang nag-ihap sa mga adlaw padulong sa RSPC 2026, opisyal nasab nga gipagawas ang logo niini. Usa ka mabulukon ug masidlakon nga simbolo sa kahusayan, kamatuoran ug espiritu sa Danao City sa natad sa journalism ug edukasyon nga more than ready nga muabi-abi sa mga partisipante sa umaabot nga RSPC 2026. Padayon ang sangguniang panglungsod sa paglatid og mga pulisiya o programa nga nagpalig-on sa kalambuan, kaayuhan ug serbisyo alang sa pamilyang Danawanon sa gipahigayon nga 28th regular session diin dugang mga resolusyon ang napasar. Lakip sa mga giaprubahan ang 100,000 pesos nga financial assistance alang sa Barangay Santikan. Gipasa usab ang resolusyon nga mangayo og pinansyal nga tabang gikan sa provincial government alang sa
concreting sa Barangay Road o pagbutang og streetlight sa Sitio Tabla, Barangay Langusig. Gihatagan usab og otoridad ang City Mayor sa pagpirma og Memorandum of Agreement alang sa Food Waste Conversion Project uban sa ESN number 8, Waste Management Services, usa ka lakang padulong sa mas lig-on nga environmental sustainability pinaagi sa pagproseso sa food waste ngadto sa alternative animal feed. Lakip pa sa mga aksyon ang joint survey sa multi-access posts sa syudad, ang pakigtambayayong sa Department of Human Settlements and Urban Development alang sa Green program, ug ang pagpadayon sa operasyon sa Negosyo Center pinaagi sa partnership sa DTI Cebu Provincial Office. Giaprubahan usab ang accreditation sa Barangay Ginakot Senior Citizens Workers Association isip Civil Society Organization sa syudad, samtang gitugutan ang 500,000 pesos nga pondo alang sa Women's Month Celebration 2026. Nagpahibalo usab ang konseho nga adunay session break gikan Pebrero 23 hangtod Pebrero 27 ug magpadayon ang regular session sa Marso 3 alas 10 sa buntag sa Legislative Session Hall. Speaking of pulisiya ug mga balaod, gipahigayon karong adlaw ang usa ka mahinungdanong public consultation alang sa gipanday nga balaod nga magpalig-on sa katungod sa LGBTQ community sa Dakbayan. Ania ang detalye. Sa pagpangulo sa sangguniang panglungsod, gipahigayon ang public hearing sa Draft Ordinance number 039-2022 nga nagtumong sa paghatag og proactive support sa katungod sa mga individual base sa sexual orientation, gender identity, and expression. Gidumala kini karong Pebrero 20, 2026, alas 9 sa buntag sa Danao City Civic Center, diin gitagaan og higayon ang publiko nga ipadayag ang ilang opinyon ug suporta alang sa inclusivity ug equality sa atong komunidad. Ang maong ordinansa naglatid sa pag-establisar sa Danao City Pride Council ug pag-institutionalize sa LGBTQ activities ug paghatag og mekanismo sa implementasyon aron masiguro ang patas nga katungod ug oportunidad sa tanang Danawanon. Sa laing balita, gipahigayon sa Danao City Government ang Tax Awareness Campaign sa kabarangayan aron padayon nga maedukar ang katawhan sa importansya sa buhis ug sa hustong pagbayad niini. Sa laing balita, gipahigayon sa Danao City Government ang Tax Awareness Campaign sa kabarangayan aron padayon nga maedukar ang katawhan sa importansya sa buhis ug sa hustong pagbayad niini. Ani ang report.
Padayon ng information drive sa City Treasury Office isip kabahin sa selebrasyon sa tax awareness. Padayon ng information drive sa City Treasury Office isip kabahin sa selebrasyon sa Tax Awareness Month. Matod sa maong opisina, nabisita na ang 39 ka barangay ug padayon pa kini nga tapuson sa Barangay Suba, Ibo ug Santa Rosa. Gipasiugda sa ang diskusyon sa pagbayad sa buhis sa hustong oras uban ang 10% o 20% discount alang sa advance payments. Gipasabot usab nga ang buhis mao'y nagpundo sa mga programa o proyekto sa dakbayan. Lakip ang General Fund alang sa infrastruktura o Special Education Fund para sa educational facilities o DepEd projects. Anausab ang tax amnesty para sa mga adunay wala mabayri nga buhis nga walay penalty gikan sa una o ikaduhang quarter sa 2024 paatras. Sa Danao City Government, ang transparency o aktibong partisipasyon sa katawhan nagpabiling lig-on nga pundasyon sa padayon nga paglambo sa dakbayan. Nagpabilin nga hugot ang suporta sa lokal nga pamunuan sa Danao alang sa sektor sa edukasyon. Isip kabahid sa padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa kalidad sa pagkat-on sa mga kabatan-unang Danawanon. Kabahin sa maong suporta ang pagtambong nila City Vice Mayor Ivy Durano ug City Councilor Don Ruel Arias sa State of the Region Address and Stakeholders Convergence sa DepEd. Ang maong kalihukan nahimong mahinungdanong plataporma sa paglatid sa kasamtangang kahimtang sa edukasyon sa rehiyon. Lakip ang mga kalampusan, prioridad ug mga hagit nga giatubang sa sektor. Gihatagan usab og gibug-aton ang papel sa kolaborasyon ug panaghiusa sa tanang stakeholders aron mas mapalig-on ang kalidad sa edukasyon. Gipadayag sa Danao City Government ang padayon nga suporta ngadto sa DepEd. Gani gawas sa pagtambong niini nga kalihukan, padayon og matag tuig gayud nga mugahin ang lokal nga kagamhanan ug pondo alang sa Special Education Fund. Isip puhunan sa edukasyon. Dili lamang kini puhunan alang sa mga proyekto, apan puhunan alang sa mas maayong kaugmaon sa atong mga kabataan ug tibuok pamilya. Sa sektor sa panginabuhian ug skills development, 25 kadanawanon nagmalampuson sa free training sa Bread and Pastry NC2 nga gipahigayon sa atong lokal nga panggamhanan. Ang maong training gipahigayon ubos sa Community-Based Technical and Vocational Education and Training o CBT-VET. Diin lakip sa mga partisipante ang mga kaigsuonan natong persons with disabilities kon PWDs. Sulod sa napulo ka adlaw, gitudloan sila og praktikal nga kahibalo sa panadero o pastry making ubos sa paggiya sa vocational instruction supervisor. Human sa kurso, gidasig ang mga graduates nga mag-organisar isip usa ka workers association ubos sa Peso Danao City aron mas mapalapdan ang ilang oportunidad sa trabaho ug panginabuhi. Lakip na ang posibleng pag-apil sa DOLE, Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DILEEP. Ang libre nga training naghatag dili lamang technical skills ug certificates, kundi usa ka konkretong agianan padulong sa mas lig-on ug malungtarong panginabuhian. Alang sa dugang impormasyon, sa umaabot nga mga training, bisitaha ang Peso Danao City usa ka gateway of opportunities alang sa mga lumulupyo. Gugma ug bili sa kultura gihingusgan sa SK pinaagi sa Panaw Museo 2026 isip pagsaulog sa National Arts Month. Ania ang highlights. Malampuson nga napahigayon sa Danao City Youth Commission DCYC ang Panaw Museo 2026. Usa ka heritage journey nga nagtumong sa pagpalawom sa kahibalo sa kabatan-unan sa kasaysayan ug kultura sa habagatang Sugbo.
Usa sa mga highlights sa panaw ang pagbisita sa Bulhoon, diin nasinati sa mga delegado ang kasaysayan o espiritual nga kahayag sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima, ang karaang arkitektura og lawom nga kabilin sa mga lugar, nakahatag og bililhong pagkat-on sa mga batan-on. Nagpasalamat usab ang DCYC sa mainiton nga pagdawat sa dalaget nga nakapahimo sa panaw nga mas makahuluganon. Ang kalihukan nagpalig-on sa apresasyon sa kabatan-unan sa kultura, arts ug identidad. Ang Panaw Museo 2026 nagpadayag sa padayang nga paningkamot sa Danau City sa pagpalambo sa kahibalo ug kamahinungdanon sa kasaysayan ug kultura ngadto sa mga kabatan-unan. Alang sa mga partisipante, ang panaw nahimong usa ka mahinungdanon gayod nga kasinatian. Sa natad sa maayong panglawas, Barangay Pili, Santikan ug Ugis gibisita sa Daig Community Mobile Clinic. Ania ang detalye. Gikan Pebrero 18 hangtod karong adlaw, Pebrero 20, 2026, malampuson nga nadala sa Danau City Government ang Dayong Community Mobile Clinic sa Barangay Pili, Santikan ug Ugis. Daghang residente ang nakapahimulos sa gipaduol nga free health services nga gitanyag sa maong inisyatibo nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahimsog sa pamilyang Danawanon. Abli usab ang serbisyo alang sa mga lumulupyo sa kasikbit nga mga barangay nga nakatampo sa mas halapad nga pag-abot sa programa. Ang kalihukan nagpakita sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagpaduol sa serbisyong medikal ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga komunidad nga layo ug nanginahanglan gayud og mas sayon nga access sa mga serbisyong panglawas. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements o reminders. Artsiyang Danawanons, where you at? Kabatanunang Danawanon, get your artistic self ready. Kaya nagiandam nga multi-art form workshop ang Danau City Youth Commission alang kaninyo. Karong umaabot February 22, 2026 sa STC Danau, ipahigayon ang dili lang usa, duha, kung dili tulugayod ka mga free workshops, namely drawing, Canva, o photography and videography, isip celebrations in National Arts Month. Secure spots by clicking the registration links na makita sa post sa DCYC page. This is your chance to hone your art skills. Maong unsa pa ang imong giagad. Let your talent be more masidlakon here and now. Ciclistas, get ready for the thrill. This February 21 to 22, witness the best MTB athletes battle it out on XCO, XCE, and DHI at the Danasan Eco Adventure Park. Prepare to meet the three-time SEA Games medalist Derek Farr, 2025 SEA Games bronze medalist Lowell Valderrama, and top Filipino rider and UCI overall XCO Women's Elite Champion, Danau City's very own Shane Yao Yao. Don't miss the action, Danawanons. See you there ug duhang tang moabiba sa atong mga siklista. Break a leg mga kabatan-unan, the dance floor is polished, the music is preparing to play. Karong Sabado, February 21, 2026, duhanta nga mananaw sa dance contest nga mahitabo sa Danau City Civic Center. Kini giorganisa sa sangguniang kabataan sa 5th District isip selebrasyon sa National Arts Month. Atong saksihan ang angay ipasigarbo nga talento sa pagsayaw sa mga kabatan-unan sa 5th Distrito. Eyes here, Takbo Kontra Droga Runners. Gi-release na ang lista sa mga successful registrants na makaklaim sa ilang race kits sa Danau City para sa nagkadaiyang categories. Sa mga wala pa makaklaim sa ilang race kit, makuha kini sa City Anti-Drug Abuse Office o CADAW, located near the Traffic Management Office in preparation for our Takbo Kontra Droga Fun Run. This is it, runners. Karong Domingo na ang atuang giagan nga Takbo Kontra Droga. See you sa starting line. Sa laing pahibalo ug kabahin gihapon ni ini nga kalihukan,
Anay temporary road closure sa Mabini Street, Efralota Street o Pio del Pilar Street sugod alauna sa hapon sa Sabado, February 22, 2026 hangtod sa alas 12 sa uto sa Domingo, February 22, 2026. Kini pinasikat sa City Ordinance Number 2026-18-265. Please be guided, Pamilyang Danawanon. We are welcoming March with a blast. In line with RSPC and Women's Month, we bring you a special edition of Tingos Bangwan 2026 karong umaabot na Marso 1 to 7. We are now calling small and medium enterprises, especially young women entrepreneurs who want to showcase their products, creativity, and passion in this exciting street fair. This is your chance to grow your brand, connect with community, and be part of something empowering and impactful. Limited slots rin ni Danawanon mo ngayon na paglangay, mamahimo nang magpa-register sa Office of the Vice Mayor nga ana na himutang sa Legislative Building. Don't miss this opportunity. Celebrate enterprise, celebrate empowerment, celebrate Tingos. Ultra Trail enthusiasts, make time before slots fill up. With 155 registrants for 15 kilometers, 140 for 35 kilometers, 177 for 50 kilometers, 57 for 100 kilometers, anam-anam na napuno ang slots sa atong DCIUT3. Sa atong mga kaigsuunang ganahan pa nga moapas, secure your spot before it's too late. Register now and immerse yourself in the experience where majestic mountains meet flowing rivers and the warmth of Danawanon hospitality makes you feel right at home. Ang registration link nasa inyong screen ug makita sa Danao City International Ultra Trail official Facebook. Daghang salamat, Jing, Cal, sa maong mga pahimang. Ugmao ka to mga announcements nato for this week, mga Danawanon. And for this week's feature, tan-aw nato kini. Sa lain nga feature, sa Danao City, usa ka hulagway ang nagdala nato pabalik sa panahong adunay train nga mulabay sa atong dakbayan. Huna-huna ang anaa ka sa estasyon, naghuwat, samtang ang train nagpaduol, nagpagulag aso, ug nagdalag usog nga tingog. Kapahingangha, kini ang talan-ahon sa karaang linya sa Old Cebu Railway, diin makita pasaluyo ang atong sikat nga bahandi sa Danao nga ang Sleeping Giant. Istorya na lang sa katiguangan ang biyahe sa train gikan sa Danao paingon sa Argao ug pabalik, apan ang paghandom nagpabilin. Kanang panahona, usa ka AI video gikan sa Danawanon nga si Esmer Flores ang nag-reimagine sa train nga nagdagan pag-usab. Usa ka pahinumdum sa atong kasaysayan ug sa paglaom nga mobalik ang riles sa kaugmaon. Para ninyo, Danawanon, asa kaha sa Danao ang agianan sa train sa una. Pangutan-a si Lolo o si Lola, basin anaa pa ang tubag sa ilang panumduman. Sa panahon sa kusog ug padayon nga pag-uwan, dili na sama sa unang atong palibot. Mas mibugat ang epekto sa climate change. Nagdala og grabing pagbaha, pagtahili sa yuta ug kadaot sa kabtangan ug usahay hulga sa kinabuhi. Tungod niini isip contingency measure, ang lokal nga pamunuan mipili og praktikal nga lakang ang pagsuspindi sa face-to-face classes kung kinahanglanon ug base sab sa warning level sa pag-asa aron mapanalipdan ang kaluwasan apan nagkalain-lain ang baruganan sa komunidad. Kanang kuan ba? Naglain ang panahon. Asa man ang imong piliun? Suspended ang face-to-face classes pero mag-module o face-to-face classes na lang? Adunay mga klase-klase nga tubag. Sama nila Angie Tube kanindot nga nagsulting if naglain ang panahon even walang tropical cyclone, suspend face-to-face, proceed to modular or online para dili sad ma-jeopardize ang learning sa mga students. Safety first,
because dili ta ka-determine ang weather due to climate change phenomenon. Ug matubsab ka Rosini Espinosa, module na lang para sa lugar nga bahaan or prone to landslides, pero wala, please. I-face-to-face classes na lang taon kay lisod na og both working and parents walay makaatiman. Ma-miss jud ang lessons, samot jud ang bata dili makakaton. Matod ni Jeza Baron Rica, face-to-face gihapon kay buyag sa ako mga estudyante, dili gyud babag ang maglain ang panahon. Kang Lady Ann Estay, I prefer modular classes jud basta maglain ang panahon kay among lugar gamay taligsik saka ang tubig ug dangog ang dalan which is delikado sa mga bata na mag-angkas sa motor. Matod ni Shay Shield, face-to-face kay ug module ipasangil ra para maka-cellphone. Magabii na lang, way nahuman ang ending, ang mama ang nag-answer. Matod ni Labrador Janice, for me as a mother, suspend face-to-face class but modular class na lang jud. For safety sa mga bata kay nowadays, gamay nga uwan, mukos na dayon og flood even weather forecast, masayo pa man gani, dili na jud ma-predict ang panahon karon kay mukalit lang jud og usab. Kung sa panultihon pa, naningil na ang kalikasan sa pag-abuso sa tao, so better safe than sorry. Sa ako alang nindot ang mag face to face kay masabtan jud sa bata, pero kung mag-ulan hinuon dili lang ihat ang bata ang adto sa school kay naa gyud bata nga dali ra masakit, dili man tanang bata nga maayog lawas. Bisan pa pahinumdom ang Danao City Government, mga magtutudlo og mga ginikanan nga ang sitwasyon seryoso ug ang kaluwasan mo'y unang prioridad. Aduna kitay kagawasan sa pagpahayag sa opinyon apan mas labaw nga importante ang pagsabot, respeto ug responsableng paghuna-huna sa matag komento nga atong i-post. Ug mao ka to atong mga feature no kanindot no. So naari tay train sa una train station, so imagine kung in the future kinahanglan pud tay train station no mo konekta sa Danao to Cebu City ug ban pa mga lugar no kanindot ka ha. Ug of course lain-lain nga mga opinion o mga hunahuna sa tuong komunidad bahin sa kung maunsa man kung maglain ang panahon. So daghan jud kay mga comments, so kung gusto mo makabasa pa sa daghang comments dito kay di man nato mabasa diri tanan, so pwede jud kay ninyo i-visit to siya nga post kanang kuan ba. So mo to siya Pamilyang Danawanon. So sa laing bahin, it's shoutout time. So comment down below og tan-aw nato kung naabay mga ning comment na sa atong live og ni share. So kung wala pa, comment down and i-share kini atong live para daghang mga Danawanos nga ma-updated sa mga panghitabo diri sa atong syudad. So kani shoutout daw and advance happy birthday kang Cliff Parawan from Michelle Parawan. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday! Og sa tanang mga nag-birthday, happy birthday sa mga viewers yung nag-birthday, happy birthday. Og happy birthday di ay sad sa kuan among kauban dinhi sa among buhatan sa PIO nga si Sir Arniel. No, para ugma yung birthday, di ba? Yes. So happy birthday Kuya Arniel. Ang amo ang buboy din sa kuang member na siya sa Apo Hiking Society, guys. So tan-awan na niyo si Kuya Arniel LA Abarquez. And of course, happy birthday po di ay kang Michelle Roble from Biangs Garcia. Happy birthday. And again, tanang nag-birthday, happy birthday. And belated happy birthday sa mga human nag-birthday sa February. O, sa akong mga fellow Aquarians din na, happy birthday, no? And shout out di ay sa grabe grabe sa gym buddy nga si Real Chosen, no? Ang classmate ni Biangs Garcia from elementary. So, hi brother, shout out nimo din na magkita-kita lang ta pohon. Okay, og uban pa diri mga magpa-shout out. Tan-aw nato. So, maayong hapon kuno Pamilyang Danawanon ingon si atong avid kaayo nga viewers ato ang week life no nga si Ma'am Lynette Mangko. And of course, kang Ma'am La Army Briones. Ingon siya, nice one. Di po din nice two, nice three, joke lang. Bitaw, hi, maayong hapon, Miss La Army Briones. Kudos daw ninyo, ma'am. And of course, sa tanang viewers, daghang kayong salamat, Miss La Army. Sa tanang mga viewers nato din, ha. Hi, guys. Ingon si Jing Baniladkal, shoutout to my gwapo na kuya nga nag-birthday gahapon. Lemuel Ompad. O sa Manila, lain ni si Lemuel Ompad o si AZ Dampo o pareha rin ni sila. Same ra di ay si Sir Lemuel Ompad
Dap mo. Happy birthday, sir, from your very beautiful sister, Jing Baniladka. My seductive workmate, Jing Baniladka. Bitaw. Shoutout ko no, Sir Shim. Hi! Ingon si Clint Laurito Espanyol, ang kauban sa Sidlak Sing Idol. Hello, Clint. Thank you for watching our live. I-share para daghan pa ang mas updated sa mga panghitabo no diri sa atong syudad. Ug naa pa ba? Kinsa pa man. Again, happy birthday sa tanang mga na-birthday. Happy anniversary, belated Valentine's Day. Unsa pa man. Okay, ug sa tanang mga celebrations niyo diha, I hope you guys are enjoying and enjoy the rest of the day. No, daghan pa kayong pwede mahitabo karong adlaw ug mag-amping lang gyud tang tanan. So wala na ba na pa ba yung mga pa-shoutout diha? O shoutout day ko no ni Romel Lavides. Nga naka-points yung karong mga bitaw. Hi, Romel. Okay, and again, I think, of course, shout out di sa among kauban karon nga si Nico, di ba? Si Nico, among kauban diri sa PIO nga kuan bag-o lang nga nakag-witness sa kuan the week light, no? So hi Nico, sunod ikaw na yung mag-anchor diri ha. Or mag-kuan mag voice over, no? Oh, welcome back to all the way from kuan, very fresh from Japan, no? Arigato gozaimasu, no? Kang kuan, sakto ba akong Japanese? Mr. P. O, daghang king salamat, Mr. P, sa pa-chocolates na bitaw. Okay, and that's a wrap for this week on The Week Light. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom, ug sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow the Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok puwersa sa Danao City Government. Kini si Shim Dagatan, gikan sa City Information Office, reminding you to stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug Sidlak Danao.